काला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 की आमद है और अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर रह गए हैं आम इंतखाबात 2024 और ये आखिरी 2 हफ्ते होते हैं कि जब सियासी जमातें मैदान में निकल आती हैं, अपना मंशूर देती हैं और आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की और उनके वोट को डिसाइड करवाने का जो एक हतमी फैक्टर होता है, जो एक हतमी फेज़ होता है, फ़ाइनल मरहला होता है, ये वो आखिरी 15-16 दिन होते हैं, 2 हफ्ते होते हैं। तो यही वजह है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त मैदान में निकल आई हैं। मुस्लिम लीग नून के जलसे भी शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ का आज दूसरा जलसा था, इससे पहले हाफिजाबाद के जलसे में वो खुद शरीक हुए थे और आज महासहरा के जलसे में, जहां पे ना सिर्फ उन्होंने अपने खिलाफ होने वाली ज़्यादतियों का एक बार फिर जिक्र किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से शिकवा भी किया कि आपने मुल्क की किस्मत, आपने सूबे की किस्मत उनके हाथ में क्यों दे दी कि जिन्होंने इस मुल्क का बड़ा गरक कर दिया था, वगैरह वगैरह। बहरहाल कुछ प्रोमिसेस भी हुए और ये प्रोमिसेस सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तो इस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल नहीं है, इंतखाबी मैदान में शरीक नहीं है, लेकिन उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, बहरहाल वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना जोर लगा रहे हैं आगे बढ़ने के हवाले से, इलेक्शन जीतने के हवाले से। आज़ाद उम्मीदवारों की जो इस वक्त इक्वेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने का इरादा रखती है और उसका प्लान है कि अगर नंबर्स इतने इकट्ठे हो गए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी साथ मिला लिया जाए तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाया जा सकता है। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाना क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में नहीं आएगा? यही वजह है कि आज हमने देखा कि लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान से तो नहीं, बहरहाल उनके प्लेटफॉर्म से, उनके वोटर से वोट मांगने के लिए जो एक उम्मीदवार है सलमान अकरम राजा, वकील भी हैं, उन्होंने आज कुरान पे हलफ लिया और हलफ ये था कि जी मैं अगर मुंतखब हो गया, अगर मुझे इलेक्ट करवा लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़ादार रहूँगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सवाल ये जनरेट होता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने का जो एक फार्मूला है, क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में फॉल नहीं करेगा? और दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने ही उम्मीदवारों पे ट्रस्ट नहीं है, एतबार नहीं है कि वो उनसे कुरान पे हलफ उठवा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। और अब चूँकि सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शंस के इनेकाद में, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना मंशूर लेके सामने आ चुकी हैं अवाम के। क्या सिनेरियो बनने जा रहा है? क्या अवाम एक बार फिर इन्हीं वादों, इन्हीं दावों, इन्हीं सब्ज़ बाहों के धोखे में, इनके झांसे में आ जाएंगे? और क्या उसके बाद पाकिस्तान की किस्मत में कुछ अच्छाई देखने में आ सकती है, कुछ खुशहाली? इस वक्त जो गंभीर मसाइल का सामना है, ख़ासतौर पे मुआशी, तो क्या ये सूरत हाल सब बेहतर हो सकती है? बहुत से अहम मामलात हैं इलेक्शंस के हवाले से ही, जिन पे आज प्रोग्राम में सवाल जवाब करेंगे, डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, थोड़ी ही देर में आपको सीट पर बैठे हुए नज़र भी आ जाएंगे। राना एहसान अफसल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, और नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है। नाज बलोच साहिबा, सबसे पहला सवाल आपसे कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ने कल लाहौर में एक और अच्छा जलसा कर लिया, जिसकी वजह से एक हंगामा, एक थरथल्ली तो मच गई है लाहौर समेत पंजाब की सियासत में। लेकिन नून लीग उस पर आप पे जवाबी तनकीद ये कर रही है। नून लीग कहती है कि वो दावा तो कर सकती है कि लाड़काना को लाहौर बना देंगे, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ये दावा कर सकती है या अवाम को कह सकती है, लाहौर की अवाम को खास तौर पे, कि हम लाहौर को लाड़काना बना देंगे? तो ये लाड़काना और लाहौर का जो कंपैरिजन है, इस गैप को किस तरह से आप लोग ब्रिज करने की कोशिश करेंगे? गरीदा, पहली बात तो ये है कि लाड़काना की बात नून लीग करे तो ताज्जुब होता है, क्योंकि जब भी पीएमएलएन को वफाकी हुकूमत मिली, क्योंकि उनको मौका मिला ही नहीं, अवाम ने कभी उनको वोट ही नहीं किया, अवाम की जो है वो राय उनके हक में कभी नहीं आई। लेकिन आप ये देख लें कि वफाक में भी जब उनकी हुकूमत आई तो उनको ना तो कभी पीएमएलएन को ना तो कभी लाड़कानो याद आया,
ना तो उनको कभी कराची याद आया। शायद कराची से उनको एक आध सीट कभी कभार कभी मिल भी जाती हो, लेकिन उनको कराची तक कभी याद नहीं आया। तो कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो भी इश्यूज हैं, या पूरे सिंध भर के जो इश्यूज हैं, उनको अगर कोई एड्रेस करता है, आज भी अगर सिंध में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, एनआईसीवीडी जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, सक्खर से लेके गंबट में आप चले जाएं, कराची में आ जाएं, सैटेलाइट सेंटर्स जाके देखें, मुफ्त सहूलत के अस्पताल हैं। और आप चले जाएं लाहौर में, जिस लाहौर के ऊपर इतना ज्यादा इनको जो है वो खुशफहमी है कि इन्होंने बड़ी खिदमत की है, तो जाके लाहौर का कार्डियोलॉजी भी देख लें। मैं तो देख कर आई थी, एक दफा विजिट करके आई थी, और अच्छा। मैं बहुत मुझे अफसोस हुआ कि इतने साल हुकूमत करने के बावजूद बुनियादी सेहत की सहूलत उधर लोगों को अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि अगर खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी की क़यादत को कभी अगर सेहत के हवाले से कोई मसला होता है, तो इलाज तो पाकिस्तान में करवाते हैं, ये तो अपने इलाज कराने बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो ये फर्क है, ये साफ नजर आता है कि क्या फर्क है। दूसरी बात, आप अगर ये पीएमएलएन की जो लीडरशिप कर रही है, देखिए कराची का मुवाजना लाहौर से कंपैरिजन करना, ये कंपैरिजन इसलिए नहीं मुनासिब बनता, आबादी के तनासब से। आप आबादी देख लें, शहर कराची कितना एक्सपैंड हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। आज सुपर हाईवे तक आबादी एक्सपैंड हो गई है कराची की। कराची एक इंडस्ट्रियल हब भी है, और कराची में पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से और कारोबार और रोजगार के लिए कराची में जब आते हैं, एक उम्मीद के साथ आते हैं, और ये शहर सबको अपनाता है। और जब इस शहर की आबादी का आप तनासुब देखें, तो 3 करोड़ तक तो आबादी है, जो कि कई ममालिक की इतनी आबादी नहीं होती जितना इस शहर कराची के है। तो कराची के वसाइल तो नहीं है, और जब वफाक की बारी आती है कराची को अपना वफाकी हिस्सा देने की, तो उस पर तो हम देखते हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं नजर आता पीएमएलएन की तरफ से, कभी नजर भी नहीं आया, ना 2013 में नजर आया, ना उसके बाद अब ये 16 महीने में नजर आया। तो बात यह है कि बातें करना, बयानात देना बहुत बहुत आसान है, मवाजना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए बीआईएसपी का प्रोग्राम जो दिया, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर सपोर्टर के लिए नहीं दिया, उससे मुस्तफीज होने वाली तमाम खवातीन पाकिस्तान की जो भी उस नेटवर्क में आती हैं, उस सोशल सेफ्टी नेटवर्क के अंदर आती है, बेनिफिशियरीज पूरे पाकिस्तान भर में है, कराची से लेके केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब, हर जगह। तो ये वो ख्वाब पीपल्स पार्टी जो अपने पूरे करती है, वो आपके सामने है। आज दुनिया के कितने ऐसे ममालिक हैं जो अपने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बीआईएसपी के प्रोग्राम को अपना रहे हैं। तो ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हमने दिया। उसके अलावा अगर आप इश्यूज की बात करते हैं, तो लाहौर के हवाले से हमें बार बार जो ये मवाजना अपना दे रहे हैं, तो फिर जाएं अवाम के पास, जाएं, अवाम ने अपना फैसला खुद करना है। हमें भी हक है कि हम पाकिस्तान भर के अंदर जाके अपनी कैंपेन करें, और पीएमएलएन को भी अपना इख्तियार है कि जाएं, वोट के लिए लोगों के पास जाएं और लोगों को बताएं। अगर उनको लगता है कि उन्होंने अवाम की खिदमत की है, तो वो अवाम के पास अपना मंशूर पेश करें। क्या वजह है कि सिवाय पीपल्स पार्टी के 1 महीने से आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी हर जगह जलसे कर रही है, अवामी राब्ता कर रही है, अवाम के पास घर जाके डोर टू डोर अपना मंशूर पेश कर रही है। तो पीएमएलएन कहाँ सोई हुई थी? अगर तो इन्होंने अवाम की इतनी खिदमत की थी, इनको तो अवाम में होना चाहिए था ना। ये तो अब रातों रात 2 दिन से इन्होंने जलसे अपने शुरू किए हैं, वरना तो ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी अवाम के दरमियान इसलिए जाती है कि हमारे पास कुछ है अवाम को बताने के लिए कि हमारी अचीवमेंट्स क्या है, हमारी कारकर्दगी क्या है, हम अवाम को डिलीवर क्या करेंगे, हमारी सोच क्या है। अब पीएमएलएन के पास अगर कुछ होता, तो शायद वो भी 1 महीने से जाके अपनी कैंपेन कर रहे होते, अवाम के दरमियान मौजूद होते। तो आई थिंक कि ये कंपैरिजन ड्रॉ करना जो है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरह से जो पीएमएलएन कंपैरिजन कर रही है, बावजूद इसके कि 2013 से लेकर 2018 तक भी वफाकी हुकूमत में रहे, बावजूद इसके कि ये 16 महीने में भी वजारत उज़्मा का मनसब पीएमएलएन के पास रहा, उसके बावजूद आज अगर बैठकर वो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रही है, उस पीपल्स पार्टी पे जिसने हमेशा अवाम को खिदमत भी की, एनएफसी अवार्ड दिए और सूबों को खुद मुख्तार किया, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मेरा ख्याल है कि अगर
इस किस्म के बयानात दिए जाए मुखालिफत में, तो ये मुनासिब बात राइट। नाज साहिबा, आपका काफी तफसीली जवाब आ गया। अब चूंकि आपने अपने तीर के निशाने पे मुस्लिम लीग नून को ज्यादा रखा है, तो राना एहसान अफजल साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या जवाब देंगे आप नाज बलोच साहिबा की बातों का? खास तौर पे ये बात तो आपके सियासी हरीफों के दुरुस्त लगती है कि आप बहुत अरसे से इलेक्शन कैंपेन का आगाज ही नहीं कर रहे थे और आखिरी 15 दिनों में आपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। तो क्या वजह है? अवाम से घबरा रही थी क्या मुस्लिम लीग नून? और अब बिलावल भुट्टो ने कल लाहौर में एक अपेरेंटली अच्छा जलसा किया, तो क्या अब बिलावल भुट्टो से घबरा रही है मुस्लिम लीग नून? राना एहसान अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो वेलकम किया था बिलावल साहब को कि इनको पंजाब भी याद आया, और पंजाब में पिछले 2-3 इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी का स्टेक ना होने के बराबर है। और जब इनको ये महसूस होता है कि पंजाब के अंदर ये नहीं एग्जिस्ट करते, तो फिर इनका एक ही पॉलिसी है कि हम PMLN को टारगेट करें। हाँ। और यही इनका मेजॉरिटी इनका जो फोकस है उसी के ऊपर है। हमारी कोशिश होती है कि हम जवाब ना दें, लेकिन कभी कभार हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें जवाब देने पड़ते हैं। तो अच्छा जलसा हुआ, बड़ी अच्छी बात है जी, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देख लें तो इनका ना होने के बराबर वोट है पंजाब में, और यही वजह है कि यहाँ हमारे पे जो इल्जामात की भरमार है इनको नजर आ रही है इनकी शिकस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ना होने के बराबर वोट है। NA 127 में तो बिलावल की सूरत हाल काफी अच्छी नजर आती है, साउथ पंजाब में अच्छा खासा वोट मौजूद है। नहीं, देखिए कितनी सीटें ली थी इन्होंने पिछले सेटअप के अंदर, मेरे ख्याल से गालबन 4-5 सीटें थी पूरे पंजाब में। तो ये वोट बैंक ना होने की वजह से ही थी। बहरहाल हम इनको कोई इतना थ्रेट नहीं फील करते पंजाब के अंदर। जहां तक देखिए डेवलपमेंट और कंपैरिजंस की बात है, तो ये एक सर्वे है जिसको कहते हैं पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे, जो ना सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन, आपकी हाइजीन, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सारे जो मेन सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको मेजर करती है। उसके लिहाज से पंजाब में कोई भी लो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन सिंध में काफी डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी लो डेवलप्ड हैं इन मेजर्स के ऊपर, जो जिससे ये साबित होता है कि पंजाब में जो 10 साल PMLN की हुकूमत रही 8 से 18 तक, उसके अंदर ओवरऑल एक डेवलपमेंट का जो है सिलसिला पूरे पंजाब में इक्वली रहा। और हर शोबे के लिहाज से, जिस तरह आप हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, हमने हर सेक्टर को कवर किया। कोई 25 के करीब THQs और DHQs अस्पताल अपग्रेड हुए, नए भी बने। 55 प्रोजेक्ट्स हमने सिर्फ हेल्थ में किए। ठीक। जब आप उसका मुकाबला सक्खर से करते हैं, आप दीगर इंटीरियर सिंध से करते हैं, तो आपको लगता है कि ये शायद 100 साल पीछे है शहर। तो कराची के हालात अगर आप 13 से 18 में देख लें, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी ने दुरुस्त की वहां, तो वो PMLN की हुकूमत ने की। अच्छा। जिसके बाद वहां कोई रहने के काबिल वो शहर रहा, वरना तो वो एक भत्ता माफिया बन चुका था और पता नहीं क्या कुछ उधर हो रहा था। तो उसका सुधार भी PMLN ने किया। और वफाक से हमने, जब भी हमें वफाक में हुकूमत मिली, तो हमने नेशन वाइड लेवल के प्रोजेक्ट्स किए। अगर LNG टर्मिनल लगाया, तो उससे जो संते कराची में है उन्होंने भी तरक्की की। अगर बिजली घर लगाए तो उसका फायदा भी सिंध को पहुंचा, लोड शेडिंग कम हुई। अगर हमने से दहशतगर्दी खत्म की, तो उसका फायदा भी सिंध को हुआ। तो ये कहना कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, वो हमेशा रहा है। लेकिन 15 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध में है, लेकिन वहां जो इंटीरियर सिंध के हालात है वो आपके सामने है। गो स्कूल्स आपके सामने हैं, वहां और दीगर जो मामलात हैं गुर्बत के हवाले से, जॉबलेसनेस के हवाले से, वो आपके सामने है। तो PMLN ने हमेशा तरक्की दी और तरक्की देते रहेंगे। जहां तक हमारे अवामी राब्ते की बात है, तो वो आपको पिछले जलसे बता रहे हैं कि कितना जज्बा है अवाम के अंदर मियां नवाज शरीफ के लिए, कितनी भरपूर तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला यही गवाही दे रही है कि 8 फरवरी को PMLN जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है। ना सिर्फ पंजाब बल्कि जी पंजाब में हम इंशाल्लाह एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ आने जा रहे हैं। और जो आपने पॉइंट टच किया ये आजाद अराकीन का, ये देखें 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा, इस पे आगे चल के तफसील से बात करते हैं। इस पे मेरे सवालात हैं, तीनों से सवाल करूंगी। सो जरा प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस हियर, होल्ड योर आंसर हियर। राना एहसान अफजल साहब, कमिंग टू यू। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, क्लीन स्वीप का दावा है मुस्लिम लीग नून को, और जिस तरह के जलसे पंजाब में कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैर अब आपसे इंतखाबी निशान बल्ला तो ले लिया गया,
لیکن آپ کے پنجاب میں جلسے کہیں نظر بھی نہیں آ رہے, آپ کے امیدواروں کے جلسے وغیرہ وغیرہ پنجاب میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی بھرپور آپ کی نظر نہیں آ رہی ابھی تک, باوجود اس کے کہ صرف 2 ویکس اوے رہ گئے ہیں الیکشنز. اور کارکردگی, مسلم لیگ نون بار بار کارکردگی کا ذکر کر رہی ہے. نواز شریف نے آج کے پی میں جا کے شکوہ کیا کہ کے پی والوں نے ان کو ووٹ دے دیا جنہوں نے صفر کارکردگی دکھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے جب آپ کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو زبانی جمع خرچ سے تو کچھ نہیں ہوتا, آپ کو کچھ ڈیٹا نکالنا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم کہتے ہیں ہم نے سڑکیں بنائی تو ہم اس لیے تو سڑکیں نہیں بنائی نا کہ 1990 میں کہ ہم 1990 میں 92 میں آف شورس کمپنی کھول لیں اور اس کی وجہ سے 4 فلیٹ لے لیں. ہم نے اس لیے کمپنی نہیں بنائی. ہم نے اس لیے بھی نہیں بنائی کہ جب ہم 1990s میں موٹر وے اور یہ ساری چیزیں کریں تو 1993 میں ہم رمضان شوگر مل کو بنانا شروع کر دیں. ہم نے موٹر وے اس لیے یہ سارے کام اس لیے کرنے ہوتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پاورٹی ایلیویشن ہے, اور یا پھر لوگوں کے لیے جن وجہ سے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پاکستان تحریک انصاف کا جو مین فوکس تھا وہ ہمیشہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں تھا, اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز جو ایک کسی بھی فیملی کو اکنامکلی, ایک فیملی کو, ایک یونٹ کو جب وہ پاورٹی پوائنٹ سے نیچے لے کر آتی ہے, اس میں جو اکنامک شوق کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے وہ صحت ہوتا ہے. تو اس کا جو سیفٹی نیٹ ہوتا ہے وہ صحت کارڈ تھا. یہ صحت کارڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پچھلے 3.5 سال میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. انفارچونیٹلی اس 1 کروڑ میں سے سندھ والوں نے آپٹ آؤٹ کیا کہ بھئی ہم اس کو نہیں لے کر آئیں گے. وجہ یہ تھی کہ صحت کارڈ کا چونکہ اس کے ساتھ ایک لنک بن رہا تھا تحریک انصاف کے ساتھ, تو انہوں نے اپنے غریب عوام کو اس سے محروم رکھا جسٹ بیکاز کہ وہ نہیں کہہ رہا. اور پیپلز اور پی ایم ایل این کی انٹرجیکشن کی اجازت نون لیگ کہتی ہے کہ صحت کارڈ منصوبہ تو ان کا, میں بتا دیتا ہوں 2015 میں دونوں نے سٹارٹ کیا تھا. 2015 میں شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں سٹارٹ کیا تھا اور عمران خان نے کے پی میں سٹارٹ کیا تھا. اور آپ دیکھیں کے پی ٹک دا لیڈ. پنجاب میں انہوں نے 25,000 تک رکھا, کے پی میں 5 سال میں اٹ وینٹ آل ٹو پورا وہ ہو گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت کارڈ کا منصوبہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا تھا یا کاپی کیا تھا پی ایم ایل این کا؟ اٹ واز سائملٹینیسلی دونوں طرف پہ سٹارٹ ہوا تھا ایک ہی ٹائم پہ, رفلی 2015 میں دونوں جگہوں پہ. لیکن منصوبہ کس کا تھا؟ جو صحت کارڈ کو لے کر گئے آگے پورے پاکستان میں وہ تحریک انصاف تھی. ایون کے پی میں 5 سال ان کا بھی تھا نا, 13 سے 18 تک یہ تھے اور 13 سے 18 تک ہم تھے. 13 سے 18 میں آپ دیکھیں کے پی میں اس کا جو پروجیکٹ تھا وہ چلا گیا تھا پورے کے پی میں ہر طرف چلا گیا تھا اور 10 لاکھ تک چلا گیا تھا اس لحاظ سے. اچھا, اس میں 1 کروڑ لوگوں نے کیا. منصوبہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا, دونوں سائملٹینیسلی ہوئے تھے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوریجنل کیا تھا, ادھر بھی سٹارٹ ہوا تھا ادھر بھی سٹارٹ ہوا تھا. رانا احسان صاحب, نون لیگ کا تھا یا پاکستان تحریک, ایک جملہ لے لوں ان سے, نون کا تھا منصوبہ صحت کارڈ کا یا پاکستان تحریک انصاف کا؟ جب انہوں نے اناؤنس بھی نہیں کیا تھا صحت کارڈ تو ہم نے لانچ کر دیا تھا. یہ ریکارڈ کا دیکھیں 2015 میں دونوں ہوئے تھے. ایک بندے کو جب کخ نہیں آتا وہ اناؤنس کرتا پھرتا ہے, دوسرا بندہ خاموشی سے کام کرتا ہے, وہ اپنا کام کر کے دکھاتا ہے. وہ جو کرے وہ empty vessels makes more noise, یہ وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے, آگے 1 منٹ ہے جی نا, مجھے پورا تو کر لینے دینا. بریک کے بعد آپ کی طرف جائیں گے, جواب آپ کا ہی آئے گا, آپ کو ٹائم پورا ملے گا معذرت کے ساتھ. لیکن ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں, سینٹر ہمایوں محمد صاحب کا مکمل جواب لیتے ہیں. لیٹس کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سینٹر ہمایوں صاحب, میں جلدی سے اپنا پوائنٹ ختم کروں گا. میں تو اس پہ چلے گیا تھا. ٹھیک ہے میں بس سیکھا. اچھا دیکھیں اس سے یہ کہ ہم لوگوں نے وہی جیسے میں کہہ رہا تھا نا ہیومن ڈیولپمنٹ, اب اس میں ہم مانتے ہیں کہ جو BISP تھا جو وہ بہت اچھا پروگرام تھا. ہم نے کیا کیا اس کے اندر جو 8 لاکھ لوگ جو کہ گریڈ 17 20 23 والے تھے اور ان کی بیوی اور سارے تھی, ہم نے ان کو نکال کے اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے اس کو ایکسپینڈ کر کے اور آگے بڑھا دیا. ہم نے اس کو روکا نہیں, جیسے اس کو احساس پروگرام کا نام دیا, صحیح دیا, وہ غلط دیا, لیکن انہوں نے پروگرام کو نہیں روکا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں کہا جیسے آج کی گورنمنٹ نے وہ کر دیا کہ شوکت خانم ابھی کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی کینسر کے لیے. ہم نے اس قسم کی, غلط ہے, مجھے نہیں پتا, یہ تو وہ لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ جب مریم نواز واپس آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پنجاب سے اس کو ختم کرو, یہ صحت کارڈ کو ختم کرو, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا پروگرام ہے, یہ ان کی اپنی وہ باتیں ہیں. لیکن میں ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم اصل میں کرتے کس لیے, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو اینڈ لوگ ہوتے ہیں نا اس میں ہم پاورٹی ایلیویشن ختم کریں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کہتا ہوں 2011-12 کے آس پاس یہ وہ ٹائم ہے کہ جب پی ٹی آئی کے پی میں آ رہی تھی, پنجاب میں میاں صاحب آ رہے تھے, سندھ میں اوبویسلی پیپلز پارٹی تھی اور ادھر تھی. ٹھیک ہے, اچھا 2011-12 میں بلوچستان میں 52% ہے آپ کا جو پاورٹی وہ ایلیویشن پاورٹی ہے. ٹھیک ہے, اچھا
19 में, मतलब 2019 में आफ्टर अबाउट 18 साल 47 है, सिर्फ 5% कम किया है। चले जाते सिंध में 49 था, 49 से दे हैव कम डाउन टू 40, ओनली 9% इन 18 years। 9% in 18 years mean 0.5% a year। पंजाब में कर लेते हैं, पंजाब मैं केपी में चला जाता हूं। पहले केपी में 44 पे था, पीटीआई की जब आई 2019 में 20 पे चले गए, 24%। ठीक है, अब चले जाते पंजाब को। पंजाब को मैं स्प्लिट कर देता हूं, 12-13 से लेके हम 18 तक कर लेते और 18 से लेके हम 19 तक कर लेते। ठीक है, इनमें 6 साल में इन्होंने 12% कम किए पर ईयर 2% के लिहाज से। ठीक, हमने 2 साल में 6% कम किए पर ईयर 3% से। बुज़दार सो मियां साहब से बेहतर काम कर गया है स्टैटिस्टिकली। मतलब बात क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं उसके बाद बता रहा हूँ। 2 साल में 3%, 2 साल में पर ईयर 3%। कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी उस्मान बुज़दार की तारीफ पे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पर कैपिटा इनकम 1600 पे थी 2018 में, और जब ये हुकूमत छोड़ के गई है तो वो 1300 पे आ गई थी। ये तो पूरे मुल्क को गरीब करके गए हैं। अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो रिकॉर्ड खसारे छोड़ के गए हैं। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो भी रिकॉर्ड छोड़ के गए थे। ये मुल्क को खोखला करके गए थे, और अब ये कहते हैं हमने गुर्बत खत्म की। आपने तो गुर्बत में इजाफा किया और भरपूर तरीके से इजाफा किया। ये आपको पर कैपिटा जो जीडीपी का फिगर है वही बता रहा है। सिर्फ एक फिगर आप ले लें तो वही बता रहा है कि आप मुल्क को गरीब करके गए थे। अच्छा, वो एक पर कैपिटा इनकम के हवाले से बात कर रहे हैं। That's only one way of doing it। आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर कैपिटा इनकम इज नॉट द ओनली थिंग। आपने सारी चीजें लेकर करनी होती है। देखिए, वही वाली बात होती है, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई नालायक और अपने आप को ठीक ना करना चाहे, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, आप एंड प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो पॉवर्टी एलिवेशन है। एंड प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम इज जस्ट ए सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, लेकिन उसके मुकाबले में आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, और आपका जो पॉवर्टी एलिवेशन है, आपके पास बाइंग पावर ज्यादा आ जाती है, आपके पास जॉब क्रिएशन ज्यादा आ जाती है, इट हेल्प्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जो लोग समझते नहीं है, उनको हम क्या समझाएंगे? अच्छा है कि ये डिबेट हो रही है, ये डिबेट प्रोग्राम्स में भी हो रही है, मेरे प्रोग्राम में हो रही है, ये डिबेट बाहर जलसे जुलूस में भी हो रही है, और डिबेट का हतमी फैसला होना है 8 फरवरी को, जब अवाम ने फैसला देना है कि किसके दावों को वो सच मानते हैं, किसके दावों पे एतबार करते हैं, और दोबारा हुकूमत उसके हाथ में देना चाहते हैं। हुकूमत बनाने की जहां बात आ रही है तो आज़ाद उम्मीदवारों का बहुत चर्चा है। मैं ज़रा नाज बलोच साहिबा से पहले बात कर लूँ आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म बनेंगे, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। कैसे बनेंगे? पीपल्स पार्टी का प्लान नज़र आता है कि जी आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला लिया जाएगा। अब आज़ाद उम्मीदवारों में नाज बलोच साहिबा बड़ी तादाद पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की है। तो अगर आप वो इलेक्शन जीत जाते हैं और आप लोग उनको साथ मिलाने की कोशिश करते हैं हुकूमत बनाने के लिए, तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? नहीं, देखिए, आजाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाउ इट इज फॉर देम टू डिसाइड कि वो किस पार्टी को चूज करते हैं। वो को अगर तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई इलेक्शन लड़ रहा है और उसको हम अपनी तरफ अगर लेकर आए तो उस पे तो आप हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम डाल सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तो अपना सिलेक्शन करनी पड़ती है कि वो या ऑपोजिशन में बैठेंगे या वो ट्रेजरी बेंचेस की तरह। ना साहिबा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनसे पे इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, वो मजबूर हो गए इंडिपेंडेंट लड़ने पे, बट टेक्निकली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अगर उनको आप साथ मिलाना चाहेंगे तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा तादाद है आज़ाद उम्मीदवारों की, और पॉलिटिकल पार्टी से दुगनी तकरीबन तादाद में इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सामने आए हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक नॉर्म कि हर एक को इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, कॉन्टेस्ट करने का। अब अगर तो वो कैंडिडेट्स इतने अपने अवाम के अंदर जो है अपनी पॉजिटिव वो रखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ लोग उनकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर वो फिर आगे जाके अपना फैसला किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ करते हैं, ये तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का हक है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आता है तो वो इस यकीन के साथ आता है कि वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी उस मंशूर और उस मैनिफेस्टो को इसके तहत पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सो लेट द टाइम डिसाइड।
I think it is too early to say. ابھی تو انڈیپینڈنس جو ہے وہ اپنے الیکشن کون کس حلقے سے کہاں سے کتنے انڈیپینڈنس جیتتے ہیں, کتنی پولیٹیکل پارٹیز کس پولیٹیکل پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں, یہ تو 8 فروری بتائے گا. غریرہ ہمارے پاس ایک المیہ رہا ہے کہ پہلے بھی ایسا رہا کہ الیکشن کے ریزلٹ جو ہے 2013 میں ابھی تک پورے نہیں آئے تھے, لیکن میاں صاحب نے اپنی وکٹری اسپیچ کر لی تھی, انہوں نے کہہ دیا تھا. ابھی بھی اس دفعہ تو اس سے بھی 10 قدم آگے ہو کر گھر بیٹھے وہ ابھی سے جو ہے وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. میرے خیال ہے جو 8 فروری کو ووٹر کا ووٹ ہے, اصل بات اور اصل فیصلہ کن مرحلہ جو ہے وہ 8 فروری ہے. دیٹ از دا ڈے وین اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دا پیپل آف پاکستان کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو, کس لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. ناصر بھائی, جو آپ نے بات کی ہے نا کہ نواز شریف گھر بیٹھ کے 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے دعوے کر رہے ہیں, رانا احسان صاحب اس پہ کمنٹ کیجئے گا, لیکن بعد میں پہلے اس چیز پہ کہ کیا نون لیگ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی, اور اگر کرے گی تو کیا یہ ہارس ریڈنگ نہیں ہوگی, اور اگر نون لیگ نہیں کرے گی تو آپ کی جن کے ساتھ اتحاد ہوا ہے, انتخابی اتحاد ہوا, IPP والے, وہ آزاد امیدواروں پہ جو ہے نظر رکھے ہوئے ہیں, تو کیا آپ ان کو ساتھ ملائیں گے جو کہ ہارس ریڈنگ سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے؟ دیکھیں, آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے سٹارٹ میں کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں, اور پھر وہ پارٹی کے پالیسی, پارٹی کے منشور کے تحت جو ہے وہ پابند ہو جاتے ہیں. تو یہ آپشن ان کے پاس شروع میں اویلیبل ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کو جوائن کر لیں. تو میرے خیال سے اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ نہیں کہیں گے. یہ ضرور ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے, کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے, اور یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ جو پارٹیز میجورٹی لیتی ہیں, جن کا زیادہ بڑا نمبر ہوتا ہے, ان کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کریں, اور اصولی طور پہ جن لوگوں کو ان کی چوائس ہوتی ہے آزاد امیدواروں کی کہ وہ کس جماعت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, تو یہ چوائس آزاد امیدواروں کی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ہر جماعت چاہے گی کہ ان کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس جوائن کریں اور ان کا جو پارٹی کا جو اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ بڑھے یا ان کے پاس زیادہ بڑا نمبر آ جائے. تو یہ تو دیکھا جائے گا کہ کتنے آزاد امیدوار جیتتے بھی ہیں زیادہ تعداد میں یا تھوڑی تعداد میں جیتتے ہیں. تو ابھی تو کیس سارا یہ ایک اپنا انالیسز ہے. لیکن بیہائنڈ دا کرٹنز جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, آپ نے ایڈمٹ کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ اسٹرینتھن ہو جائے ان کا جو پاور سینٹر ہے. سو بیہائنڈ دا کرٹنز جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جو کچھ آفرز ہو رہی ہوتی ہیں, کیا وہ ہارس ریڈنگ کے زمرے میں نہیں آئیں گی آزاد امیدواروں کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئینی طور پہ ان کے پاس کوئی اس میں قدغن نہیں ہے کہ آئین ان کو روکتا نہیں ہے کہ ایک آزاد امیدوار اگر کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہے تو اٹ از ٹوٹلی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل. اس میں کوئی اینٹی کانسٹیٹیوشن نہیں آپ جا رہے یا کوئی غلط ووٹ کر رہے, تو یہ اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کی زمرے میں میرا نہیں خیال آپ لا سکتے. اوکے, سینٹر ہمایوں صاحب شاید اس پہ ایک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ رکھتے ہیں, لیکن اگین سینٹر ہمایوں صاحب معذرت, آپ کی ٹرن آنے پہ بریک کا وقت آ گیا ہے, سو مجھے اجازت دیجیے کہ بریک لینے, بریک سے واپس آتے ہیں سینٹر ہمایوں صاحب کا تفصیلی جواب اس معاملے پر بھی لیتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر ہمایوں محمد صاحب آزاد امیدوار جن کی بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف, سابقہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ, اگر وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں جیتنے کے بعد یا حکومت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں, میرے لحاظ سے یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں بدرجہ کمال مہارت رکھتی ہیں. ہیلتھ کارڈ PMLN نے سٹارٹ کیا تھا, ہارس ٹریڈنگ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, وہ موجد ہیں ہارس ٹریڈنگ کے. چھانگا مانگا کے جنگلوں سے لے کے مری کی باتوں سے لے کے ایک جج کو کہنا کہ جا کے ہمارے لیے باقیوں کو خریدو. بریف کیس 1997 کا فیمس بریف کیس والا جو کیس تھا, وہ ساری چیزیں جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی بات کی ہوئی ہے, وہ چیز ہے. سندھ ہاؤس ماشاءاللہ نظر بدور گڑھ ہے اس قسم کی سیاست کا. لیکن آ جاتے ہیں ذرا بات پہ. دیکھیں, آزاد کون ہوتا ہے؟ میں آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہوں, میرے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, میرا اپنا وہ ہے ووٹ بینک ہے میرا اپنا, وہ میں آزاد ہوں. لیکن اگر میں الیکشن کمیشن میں اپنے نامینیشن پیپر پہ لکھتا ہوں کہ مجھے ٹکٹ XYZ پولیٹیکل پارٹی نے دی ہے, اور پولیٹیکل پارٹی جب نامینیشنز کر رہی ہیں, ٹکٹس نامینیٹ کر رہی ہیں اپنے اس پہ, تو انہوں نے ان لوگوں کو نامینیٹ کر دیا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں.
اب اس کے بعد جب انہوں نے جمع کر دیا تو اس کے بعد ایک بائسڈ قسم کے ڈیسیجن نے کہ جس میں وہ تو اپنے میرٹس ڈی میرٹس پہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن انتخابی نشان آپ کا لے لیا، نشان لے لیا. لیکن ان کو ٹکٹ آج بھی اگر آپ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے ویب پیج پہ ان سب کے ٹکٹس پاکستان تحریک انصاف لیکن وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ نہیں رہے نا. سنیں وہ پی اب ٹی وہ آئی independent candidate ہو گئے. کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جو سمبل ہے وہ ان سے لیا گیا ہے, ٹکٹ پی ٹی آئی کا ہے. یہ وہ لیگل آپ کہہ رہے ہیں لیگلی دے آر باؤنڈ, دے آر ممبر آف پاکستان تحریک انصاف. اچھا ایک بات یاد رکھیں, پاکستان تحریک انصاف میں بعض لوگ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں, ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا, ٹھیک, لیکن وہ کھڑے ہو گئے بیکاز دے تھاٹ کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا ہمیں ٹکٹ ملنا چاہیے تھا. وہ انڈیپینڈنٹلی کھڑے ہو گئے. وہ اگر کسی کو جوائن کر لیتے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی گلا نہیں ہوگا, لیکن وہ بھی اگر یہ لیگل پوائنٹ اتنا اسٹرانگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک, تو پھر وہ ویڈیوز کیوں آ رہی ہیں کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی انہی لوگوں سے قرآن پہ حلف رکھوا رہی ہے کہ ہم نہیں جوائن کریں گے کوئی اور پارٹی. آپ لوگوں کو ہی اعتبار نہیں ہے اپنے لوگوں پہ؟ یہ بات بھی نہیں ہے. اس طرح ہوا ہے کہ جب سارے لوگ آرام سے کر رہے تھے اور ہم لوگ ان کے لیے کمپین بھی شروع کیا ہوا ہے, ہمارے جلد سے شروع گیا. میں اب پورا ویب وہ ایپ بنایا ان کے لیے کہ پورٹل بنایا کہ کیسے کینڈیڈیٹ اپنے ووٹرز کو, ووٹرز اپنے کینڈیڈیٹ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تاکہ ان کے آپس میں, کیونکہ یہ ذرا مشکل وہ ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا. لیکن اس دوران میں یہاں سے ایک درمیان میں سے ایک بندہ اٹھ کے آ کر کہتا ہے کہ جی ہم لوگ تو بنائیں گے حکومت آزاد والوں کے ساتھ. غلامانہ ذہن والا انسان آزاد ذہن والوں کے ساتھ کیسے حکومت بنا سکتے ہیں, جو اپنے پارٹی کے اندر اپنے باپ دادا اور وہ اس کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹی, بیٹی کے بعد بہن بھائی, یہ سارے ہیں. لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا. پی ٹی آئی اپنے ہی لوگوں سے قرآن پہ حلف کیوں لے رہی ہے؟ اعتبار نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کوئی نہیں کیا. یہ جب بات ہوئی نا اور دوسری طرف سے میاں صاحب اور مریم صاحبہ بھی شروع ہو گئے کہ نہیں ہم لوگ یہ کریں گے, جب یہ باتیں سامنے آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے ان کینڈیڈیٹس نے خود یہ شروع کیا ہے. اچھا, اس میں پارٹی نے کچھ نہیں کہا, وہ ان لوگوں نے خود کیا. اور جو سلمان اکرم راجہ کا ویڈیو سب سے پہلے آئی ہے, لیکن ہی از ناٹ دا فرسٹ ون ہو ہیز ڈن دس تھنگ. ان سے پہلے کم از کم 50-60 لوگوں نے یہ خود کیا, اور یہ سٹارٹ ہوا کے پی سے, اور ان میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہم خود کرتے ہیں تاکہ ہم میں سے کوئی بکے نہ. لیکن اگر وہ یہ نہ بھی کرتے, میرا ان کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ وہ بکیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے جو مشکلیں دیکھی اس کے بعد وہ, اور وہ اس اپنے عوام میں جائیں گے کس منہ کے ساتھ. بہت شکریہ سینٹر ہمایوں محمد صاحب, رانا احسان افضل صاحب اور ناز بلوچ صاحبہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.